Vice Mayor ka, Albayalde Riverenzo Aliu. Malapad! Malapit na ikoras, pangtibayo bukas, itang pamagbayang panayan yu. Ing dapat yung isipan, ing daratang abukas, lengko tuyo dapat yung ingatan. Aniya sa Angileños, nung misan metong tamo, perfect din ilang kekong imoto. Yeah! Angileños, General Albayalde, tamo, eko sa magalinlangan, iyang ihalal. Yeah! Angileños, ing bukas kekong isipan, tila bastang kasakitan. Albayalde Rivera, ila ko dangan. Malakpakan mo. Yeah! Pengakura king Piena, nung yaing mag-mayor ka, magsilbi ang mitmong katapatan. Hindi po pangako na, kekonggang Angileños, lutas sana inganggang problema. Anya sa Angileños, nung misan metong tamo, perfect and ilang kekong iboto. Yeah! Malapad! Sawag na sigurado at puso lang kanuno, Angileños perfect and tamugan. Inong mayor tamo! Angileños, Mayor Albayalde tangan, at Vice Mayor Amos Rivera, ilang sopan yun. Angileños, ing bukas kekong isipan, bila bastang kasakitan, ding perfect din ila ko dangan. Yeah! Thank you! Albayan. Ayan! Thank you pala po, Tanya Manima! Ma'am, thank you po. Ayan. Ikit po lang partner ng supporters tamo. Di ba? Yes, ne? Kasi wala nang ma, kaswela nang ma. At may katalakad at may katerakya partner dahil po kay para kang General Albayalde. Ali, nandun niya pa sasabi kay tayo ma, na. Buri kayo nga kiti General, buri na malapitan, mag-request siya. Ayan, Jen. Ayan. Of course,